العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم والوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسلام على آله وصحبه أجمعين. سيدنا الله الرحمن الرحيم وسلم وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربي بين أمري وأمري عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه
وفيه قبل المغرب منذ وصلت رسول أصحاب الأولياء إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجينا بسبب وقالوا بسبب محمد قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن كنا نبيه قالوا ربنا يعلم فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قتلنا بكم لئن تتبرأ منا والله فسنحكم بنا من يوم المعين قالوا طائركم ومن يكفرون لأسفهم مسلمون وجاء بالأقصى المدينة رجل يسعى قائلهم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألون فهو مهتدون وما إلى أعبد الذي فطرني إليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة الرحمن الذي لا تطيعني شفاعة في أحد بالله إني لتدخل ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلا مخرجنا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من ذرية الأرض وما كنا منزلين إلا تجربنا وعبد الله الرحمن يا حسرة على عبادنا يعلمون بسم الله يستهزئون وأنك أن قبل من القرون إليهم لا يرجعون وإن كل ما جميع الذين محضرون وأقيموا كل ما أرضا منك وأحييناها وأخذنا مما أنفقت منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من نخيل ليأكلوا من ثمره وطعام كبيرهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم أنزلنا عليهم والنهار إذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ذلك إلى تقدير العزيز العليم والقمر مثلنا آياتنا تعالى العزيز القدير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيستقبل النهار وهو يجري فلكه يسبحون وآية لهم أنا حملنا ليلك وحدة القمر وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقنا فصيح لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تخافون عنها تضرعون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم هذا يشترى الله معنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون كانت وعدكم صغيرين ما يحملون إلا صيحة وما يحملهم الله يسكنون ولا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون وأن يحب صغيرا إلى أجزاء الأرض سبيلا قالوا يا ويلنا أرسلنا مما قدمنا هذا أمر الرحمن مستغفر مستغفر إن كانت إلا صيحة واحدة إنهم الذين مؤمنون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجد إلا ما كنتم تعملون استثناء الذي شرح في صدورهم فاكهون هم أزواجهم بظلال على أرائهم متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قوما برب رحيم سلام قوما برب رحيم سلام قوما برب رحيم والثاني اليوم أيها المشركون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونحن بني هذا صراط مستقيم ولقد أخذنا في قلوبنا كثيرا ألا تكونوا متقين فهذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وشهدت أيديهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم وصرف الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فاستقر عليهم ولا يرجعون وما نعمرهم نكسوا بالخلق أفلا يعقلون
وما لنا شرعا ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر المبين ليقتل من كان حيا ويقطع الكافرين أولم يرى أنا خلقنا مما على أيدينا وجعلنا ربنا بنا يأكل ولهم فيها منافع ومشارب ومشارب واتخذوا من دون الله آية لعلهم يبصرون لا يستطيعون نصرهم وهم يهتدون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يروا الإسلام أنا خلقناهم من فإذا هو بصير مبين ومن ربنا مثلا وسلم الله ومن يهدي سماه ويحيي الذي أنشأها وخلق فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا إلى أن تؤمنوا توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلقناه عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وسبائك به الروح وتقضي الحوائج بالرغائب والصلوات واستسقانا بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلوات ويستسقون بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah Majelis Taklim Al-Hidayah Kembang Raya, panitia masjid, panitia Majelis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudari, rombongan Yasina, ibu-ibu Yasina, kita kawali tadi Yasin, sahih sholawat, kemudian sholawat kamilah, kemudian kita sambung sebagaimana jadi kemarin, yaitu kita membaca burda kebulan. Jadi burda niat kita di hati, niat kita seberapa buruk, niat kita di hati. Dengan berkah burda Allah menjauhkan dari bala bencana. Amin. Sakit penyakit apapun, maka apapun Allah dijauhkan kita dari bala bencana. Amin. Allah kabulkan hajat kita karena berkah selawat kita menyambung dengan Rasulullah, Rasulullah sambungkan kepada Allah. Berarti rahmat dari Allah. Amin. Kemudian apapun ilmu pengetahuan Allah berikan dengan kita yang berberkah dunia dan akhirat. Amin. Kemudian berkah kita berbagi, berkah sholat burda, kita ingatkan juga Allah memberikan rezeki yang banyak yang halal berberkah. Amin. Allah memberikan rezeki yang halal yang berberkah banyak berlimpah ruah. Amin. Allah berikan kabul hajat keberkahan kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله المشرق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم أمن تداخل من به سلام وجسدا وجاء بمهلة بدم حبة الريح من تلقاء كاظمة وأمى قلبه في زمانه يقوم فما لعينك إن قلت ففهمت وما لقلبك إن قلت استفق يهمك يسب أن حبا منكتم وبين منسجم منه ومقترب على الهوى لم ترك من على ضلال ولا ذلك بذكر البر والعالم فكيف تنكرهم فبعدما شهد به عليك حلول النقي والسقم وأسبت ونخت عبرة وظل مثل البهار على خدك والعدم نعم سواطف من هو فأرقني والحب يعترض لدتي بالأدب يدري في الهوى المذيب قادرة مني إليك ولو أنصت لم تلم عدتك خالي لسر بمستدل عن الوشاة ولا دائم منحسب مخطب النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الردد في صمم إني اتهمت نصيح شريفي عدل وسيعد في نص عن التهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فنقضي واسع الكرم فإن أمرتك بسوء ما تعرض بجاهها بنذير الشيب والحرم ولا عدت في نفع الجميل كرم بالأدب برأسك المعتشم لو كنت أعلم علمه وافره فتنتصر بدل منه بالكتم من برد جميل قوايتها كما يرى بجبال خلق باللجوم فلا تدر بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم ونسب الطفل يتوبه شبعانه بالرضاء وإن تقدمه ينفصل بصفه وارد أن توليه وإن الهوى متولى يسبي أو يسب وربها ويقل عن سائبة فإن يستلت مع فلا تصبك حسنا لذة للمرء قاتلة من يسلم يدري أن سلها بالجسم عشد سارس من جوع ومن شبه قرب مخرج من شر من التخم وصبره الدمع من عين قبل ثلاث من المعالم وزف الندم وخلف نشر شيطان واصب وإنهما خلق النصف التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كالحسن والحكم أستغفر الله بقول بلا عمل لقد نسبت به أستغفر حكم أمرتك خير لك ما تمت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى القرب ولم أصلي ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ونقضي واسع الكرم زاد تصعدنا
من يصلى إلى أن اشتقت قدمه بالرغم وسلم من شغب أشاءه وترك الإجابة كشف طرف الآدم وجبل شر من جلب عن نفسه فرأى أيما الشباب وأكدت زده فيها ضرورته إن ضرورة أتت على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة تخرج الدنيا من العالم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من رب ومن عجل نبينا الأمير الطيب فلا أهل الأبرق في قبل منه ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عبد من الأول مفتح من عبد الله فمستمسكون به مستمسكون بحبلك والقسم فقد نبينا في الحق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكرم برسول الله والتبس الرب من البر ورشد من الديم ووقفون لدي عند مده من نقطة العلم ومن شدة الحكم فالذي تمامه وسورة ثم اصطفاه ربنا البر والنسب منزها الشريك في المحاسن فجوهر القصد في غرق القاسم دعا النصارى في النبي وكن بما شئت من فيه واهتك بمنصبها لديه ما شئت من شرف نفسها قبله ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله ليس له هدف يعرف عنه نطق بفمل نسبه قدره آياته يجمع اسمه إن يتدرس الإمام لم يتحل بمتى يقول به اسحق عليه فلم نكتب ولم نهي عيرها فمعناه فليس يرى القلب والقول منه والعقل فهم كشمس تظهر لعينه من بغل صغيرة وتقل قدم أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيامة شرعه بالخلق فمدرك العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل كرام بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شفقة الكواكب وهي أنورها للناس بالظلم أمر بالخلق الذي زنه خلق من حسن مستمر بحسن متسم كسر في طرف وبعد في شرف وبعد في كرم وبعد في كبر كأنه وفضل بجلالته بأشكاله تلقاه بأحسن كأنما النور والحق في صدف من بعد نعمة منه ومبتسم اتباع يعبد تلقى أعظمه تبالغ التشريك منه ومبتسم ويصل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى للمقاصد اغفر لنا بقضايا واسع الكرامنا مولده عبدي بأنصره يعطينا مبكته إنه
يا خير من يمام العفو نسهته كأنما بنطق هل سانته
بالأسلوب مستعصر الكفر مصطلب حتى ضلت بلاد الإسلام ونيته بفرد غربتها موصلة الرحم مقولة أبدا منه بخير أب وخير بعد فلقيت تئمهم الجبال فسألهم صادقهم منهم في كل مصطدم وسل هدين وسل بدر وسل أحد كلها بالله أذهبنا الوخم المصدر بذيهم عبد ما ومدد عدا كل مصد من الزمام والكتبين باسم الختم تركت أقدمهم خلف جسم الضرب والعجيب شك السلام لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بسماع السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتسب الزمى بأكرم كل فم كأنهم بظهر الخد نفتهم من شدة الأزمة من شدة الرسوم تردد عند من بأسهم فرط فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكون برسول الله نصرة لتقض المسلم بأجل الأكاديم والكرام والإمام منتصر به ولا من عدو ولا منقسم أحد أمته بالعلم الذي كنسها مع الأشكال في حجم كالجدل كلمة الله كالجدل في وقت فسبقها من خصمك فكر بالعلم في الأمين معجزة في الجاهلية وتدريبه وتؤمن ويصلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بمقاصدنا واغفر لنا فهو يوسع الكرم نبته بمديح أستقيم به ذنوب عاقرين نطق بالشمال والخير دمين إذ ظلت Yeah.
يا أكرم الخلق ما بمدخل وطابه سواك الدخل بالحديث الغالب يا مفتاح صراط الله كوكبي إلى الكريم وقد
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمهم بالعلم وعلم بالتأويل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah Kembang Raya Kalimantan Tengah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus semua panitia masjid, seluruh panitia Majelis Taklim, juga ibu-ibu, saudara-saudari rombongan, juga perkumpulan Yasin Kembang Raya yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, bapak haji semua, ya, ibu. Luar biasalah beliau memberi makan setiap Jumatan juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita seberatakan dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat Allah, Tuhan yang bersifat pengasih dan penyayang, yang tak pilih kasih tak pandang sayang, yang kasihnya akan terbilang. Dengan terjadinya sifat Allah Rahman dan Rahim, alhamdulillah kita berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, walaupun mulai Banjar kemarin 9 jam karena 9 jam jadi alhamdulillah selalu kita bersolat kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab Burdah Bapak Ibu, halaman 44 ya. Yang kita baca tadi dengan syair. Ja'at li da'watil asjabu sajidatan tamsi ilaihi ala satin bila qadari. Merdunya daripada asiknya arti ini. Ketika baginda Rasulullah Bapak Ibu jalan, limbah ke jalan, ada orang Betawi, ujar orang Betawi, mana? Ada mau ya Rasulullah, Muhammad, aku masuk Islam, tapi buktikan seluruh pohon-pohon yang ada di sekitar ikan ini semuanya supaya tunduk sujud kepada engkau. Nah, dengan izin Allah, Rasulullah tadi yaitu mendekati pohon kurma. Limbah datang, yaitu diganda pohon kurma oleh baginda Rasulullah. Limbah diganda silin, pohon kurma, datangi aku untuk menyaksikan Badawi tadi hendak masuk Islam supaya engkau sujud kepada orang yang diperintahkan tadi. Nah, siapa? Kepada Rasulullah. Nah, lalu semuanya dikatakan dalam Burdah, datanglah didakwatil ajarus sajidatan, datang kepada baginda Rasulullah SAW. Apa? Pohon-pohon, kurma, seluruh pohon-pohon datang. Tamsyilah ilaihi, berjalan tanpa ada, yaitu akar-akarnya berjalan. Menghadap Rasulullah, kemudian sujud semua pohon-pohon tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi mulai Banjar aja kemarin dari 9 jam aja, ya. Alhamdulillah. Nah, ujar ibu-ibu sebenarnya, ada di WA. Benar. Bahwa akan pulang penerbangan latihan pulang, doakan. Alhamdulillah. Nama anakku ditinggal loh. Ini seberatan jangan mulai. Yang tukang kandang dulu buat kandang bas tuh paling kombinasinya. Ini di belakang ini buat ini kombinasinya. Jadi kandang bas tuh. Menurut sebenarnya ya, yang belum Islam, alhamdulillah, yang benar-benar berdoa dari bupati bunga, artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rahmat dari Allah, kabul hajat kita berdoa. Amin, Allahumma amin. Juga
Bu, yang sini tadi halaman berapa Bu? Halaman itu budanya mana tadi lah. Nah, 72 Bu. Yang kita baca aja juga. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana maqaya wasi'an karami. Ya Allah Tuhan Mustafa, Tuhan Nabi Muhammad yang terpilih, yang Mustafa, balik maqasidana. Ya Allah kabulkan hajat ulun. Kabulkan semua apapun hajat ulun. Kita mulai ada langsung dikabulkan, ada kena pasti Allah kabulkan. Apalagi kita berkumpul ini, doa kita saudaraan juga kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin Amin ya Allah. Bukti Allah, kekuasaan Allah. Nah, perlu sampaikan berkah tadi pula jenazah yang mereka walaupun meninggal ada bau apa-apa, hanya bau aroma misik yang luar biasa. Orang-orang Indonesia kadang menyentuh yang jenazah itu pun juga tangan-tangannya tersenyum, tangan-tangannya itu harum luar biasa, aroma yang harum bagaikan haumnya misik. Masya Allah, bukan berarti orang mendapatkan rahmat ridha Allah. Masjid Al-Aqsa nomor 3, Masjid Al-Haram Mekah, Masjid Madinah, masjid yang ketiga Al-Aqsa. Beberapa kali hendak di brand, alhamdulillah 15 November tadi, alhamdulillah selalu ada yang membimbing. Kan ada tuh gambarnya langsung ada cahaya yang membimbing, tanda kebesaran Allah. Turun seluruh malaikat, masya Allah, sama dengan orang Badar. Turun malaikat yang menyerupai tentara-tentara, yaitu daripada tentara Palestina, masya Allah. Nah, yang ada sejarah adanya di Al-Quran hadis. Ini bukan sejarah lagi, masa kita adalah kita melihat mendengar walaupun jauh, tapi masa kita ada sudah bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita menjadi umat Rasulullah, kita ada berkehendak lahir menjadi umat Rasulullah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hendak menjadi umat Rasulullah. Kita sudah menjadi umat Rasulullah. Syukur kepada kita Bapak Ibu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya alhamdulillah kita berkumpul di sini belah. Alhamdulillah. Kita sambung kembali sebagaimana biasa kitab Asrarus Sholat karangan Syekh Abdul Rahman Siddiq belah. Alhamdulillah. Belum baca halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil bidalaini amin. Halaman 7 baris ke-11. Dan adapun di sini menghadap kiblat ketika kita sembahyang itu kesempurnaan di dalam kita menghadap kiblat, yaitu ketika sembahyang itu ada yaitu 3 perkara. Kita sembahyang, nah, menghadap kiblat berarti 3 macam. Sempurna kita menghadap kiblat. Nah, jadi kita tahu untung dari kita ada dulu. Makanya ulun supaya galai, supaya kita bisa membawa kulit belah. Kita sembahyang Allahu Akbar menghadap kiblat, kita menghadap kiblat. Berarti ujar Syekh Abdul Rahman Siddiq, Juriat Datuk Kalampayan, ujar Siddiq kesempurnaannya 3 macam. Nah, kita bawa kulit belah. Jadi kita tahu Allahu Akbar, tahu kita sudah bahwa menghadap kiblat ketika kita sembahyang 3 macam. 3 macam. Pertama, jasidian berhadap engkau akan kiblat dengan dada dan mukamu. Nah, supaya jangan pertama di sini kesempurnaan kita menghadap kiblat itu dengan dada kita. Ini dada. Kemudian muka tetap jangan pulang kali, jangan kanan kiri, jangan atas bawah, tetap. Mohon biar melihat ke belakang ini ada nama pula, mulai ini pula. Nah, ya enggak. Jadi Allahu Akbar sekali pun ada mengiring itu ujaran boleh pulang mendoakan pulang lain artinya menghadap kiblat maka tetap di pasujudan mereka hati kan hari dari karena menghadap kiblat berarti hati yaitu menghadap Allah berarti karena kita dalam belajar menghadap mendekari yaitu apa yang Syekh Abdul Rahman Siddiq yaitu menghadap kiblat dada kemudian penglihatan kita yaitu di pasujudan. Nah
Muka kita jangan kanan kiri. Mun kita ke tengah, mun ke atas jangan. Ke bawah yaitu pas yang kita kesulitan kita. Dan yang kedua bahwa berhadap engkau dengan hatimu atas Allah. Nah, hati pula kepada Allah. Jangan yang lain. Aku hendak minta jiwa ke Kalteng. Kalau ada dapat jodoh. Hai pulang ke Pinarami dulu menawar ke sana ke Thailand misalnya. Kan bingung bagian itu kan ganda, tapi kenyataan kisah. Apa dia kepada terus Pak? Nang latihan kayak aku dengan ini. Udah gaya gaya. Ada kami kita. Hatimu menghadap Allah. Allahu Akbar. Niat kita hati menghadap Allah. Dada menghadap kiblat. Muka menghadap kiblat. Pandangan mata tempat sujud. Nah, tempat sujud lah. Ulang kan? Rasanya ingat aja udah. Nah. Dan yang ketiganya bahwa adalah engkau khusyuk lagi menghinakan diri. Khusyuk tawadhu menghinakan diri, artinya sujud kepala yang paling dihormati terletak di tanah. Nah, ya. Kenapa? Karena orang yang mulia kita hadapi, karena orang yang paling agung, yang paling utama, yang menciptakan kita, yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Siapa? Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Kalau kita memberi kalau senang ada ibu. Aku sembahyang, alhamdulillah nikmatnya sembahyang. Nah, itu luar biasa Allah. Nikmat kita sembahyang itu luar biasa. Alhamdulillah. Maka dengan kita sembahyang, berwudu kita, memancar nur cahaya, masya Allah. Yang baca pulang sunnah lampu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa wajhi wa qalbi. Ya Allah, cahayakan muka ulun sebanyak cahayakan Rasulullah, dan cahayakan daripada hati ulun sebanyak cahayakan engkau ya Allah kepada baginda Rasulullah. Umma nyamannya senangnya hati. Nah, ada perbacaan yang mana? Oh, itulah banyak baik. Pokok saat ini 22 juta, hanya meapnya sedikit. Ada bandingannya. Itu seluruh dunia Allah menciptakan langit dan bumi karena engkau wahai Nabi Muhammad, ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi nang pukul 22 juta nih campur sehari ini abdi menurut Nabi Muhammad. Oh, masya Allah, luar biasa, hancur. Dan adapun Yazidin niat. Nah, niat pulang tidak Allahu Akbar. Dan adapun niat maka kesempurnaan dalam 3 perkara. Niat kalau kita nih Allahu Akbar, kesempurnaan niat kita. Tadi kesempurnaan menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Nah, dada, hati, khusyuk, merendahkan diri, jangan pulang paling. Nah, mau pulang paling ke kanan ke kiri, hati-hati. Apalagi Allahu Akbar ke kiri. Oh, sekalinya dihandap dahulu oleh anak yang lain di waktu ubah. Nih, dahulu nih. Maka kalau tak benar hanya menguyak bulan. Yang kayak amas, ini. Lapar karena hari Allahu Akbar. Nah, itu nama. Ubah udah. Oh, mah dianggap 3. Mendalek. Acarnya benar, panas nasinya. Anunya ada sebab ini nombor kantor menagok yang dulu kali menagok kali itu. Nah, karena nyamannya aja mak ini nyaman banget liwat. Ada pulang berkira pulang di luar. Ini ada nama barakat yang berubah juga. Lawan jangan semuanya. Mungkin kadang membukai bulan kali akan ayo iya bulan. Ayo ya. Sembahyangnya di maka Allah. Sembahyang kah? Makan berdulu kah? Ayo. Sembahyang kah? Maka sudah sekali ini menghadapmu khusyukuna karena Allahu Akbar. Mantap kan? 2 jari sini pula. Nah, 2 jarinya kemari pula. Anda sunat Allahu Akbar. Tapi Allah ya berubah panas banget nasinya tadi. Nah, itu nak yang berubah. Mendalek pulang mengencap jangan banget. Ayo kan ya? Yo berubah kah? Kata
sembahyang enggak? Hah? Ya Allah dulu ya. Ujar Rasulullah makan dulu. Makan dulu. Kenapa? Mana iya 2 rakaat jadi 3, yang 3 jadi 2, yang 4 jadi 5. Nah, banyak encap. Menakok sama kalau alhamdulillah. Makan dulu ya Nabi. Kita orang kawan bulan lain kita kan wali nih. Sidin orang berbuka puasa, sidin tidak nggak boleh makan. Kalau kita sunat makan dulu, sunat makan dulu, mahancap dikepati berbuka. Asal lu itu yakin, nyong dia dok langsung makan. Sunat berdahulu, jangan sembahyang berdahulu. Sunat makan kita berawal. Rasulullah menjelaskan sunat makan dulu. Mun wali-wali Allah sidin tetap ibadah, karena itu tingkatan wali, kita tingkatan orang awam dan disuruh berdahulu makan. Asal yakin tuh minum, kok tak makan. Ada dulu masjid Al-Qudus Sungai Kabuk tuh. Pas sarwan seberataan banyak peluang ini nyong dia berbunyi. Nah saya tok makan kurma sebutnya sudah langsung kurma sudah bisa kalinya nang berbunyi tadi setoreng jadi juga setoreng pak juga jangan dimakan sunnah tabuk gitu. Ada sedikit, aduh gara-gara belum mungkin jangan tabuk belum sunnah tabuk gitu. Ada sedikit berdua, dan itu kayak berdua maka, nah jadi istilahnya tuh hati-hati kita yakin jujur bapak beli banget sudah mengaku rumah tadi ada makan ada minum gitu. Nah gara-gara kawin tadi membuka sekalinya pas mikrofonnya harap benar lawan sekali tiga minum ya pas tiga masjid pembukaan siapa masalah bro siapa tadi masalah hati-hati Ustaz soalnya kalau membuka kayak itu nah bisa nyata belum gini nah bisa nyata apa gue semalam kisah anak pulang kan ini anak-anakku sekalian ini si Dini rancak sudah nikah sekalinya anak kawin belum Dini kan kunikahkan dengan Irus jadi dengan Sotri dengan orang ini ulun terima menikahi Sadri ya nah kami itu hatinya dinikahin dulu dia rancak dana nikah begini saya sudah kesambat punya nama saya sambil Padri ya punya pengurus Sadri Padri berdiri pengurus pengurus berdiri Padri itu tahu di sini 2 jam nggak tahu membicarakan padahal nggak orangnya artinya ada tadi karena merasa lapar udah tok langsung entar kada tahu setoreng jadi berhati-hati artinya kan jadi berhati-hati dan sudah adapun Yazidin tadi yaitu bahwa berhadap engkau dengan hatimu atas Allah dan yang ketiga bahwa adalah engkau khusyuk lagi menghinakan diri itu kesempurnaan dari menghadap kiblat. Dan adapun Yazidin yaitu niat maka kesempurnaan di dalam 3 perkara. Pertama bahwa engkau katakan itu jua sembahyang engkau itu sembahyang akan dia engkau menyembahnya akan sembahyang akan kita sembahyang dohor asar itu nanti terkatakan dulu dia pasal takruf takyinnya adalah takyin jadi dan kedua bahwa engkau ketahui bahwasanya engkau itu berdiri antara hadapan Allah. Nah, kita itu berdiri di hadapan Allah. Niat kita pertama sembahyang zuhur. Nah, kedua niat kita menghadap Allah. Kayak ini aja, Pia dikau oleh apa nih di provinsi maka Gubernur ujar Bapak Delima aku kam isok aku ke Palangkaraya di gudang khusus
apalah yaitu daripada orang kaya bapak gubernur. Nah, kita kamu sana berjimat kan ada, berjimat benar. Apalagi menghadap Allah. Nah, ini sembahyangnya di rumah, bajunya hancur-hancur, baju kaos, yang paling buruk sudah bertulisan dalam belakang semen Cibinong, Allahu Akbar. Menghadap Allah. Jadi niat kesempurnaan niat pertama kita niat sembahyang zuhur, yakin menghadap. Kemudian kita menghadap Allah. Contoh tadi ya Bapak dari Mako berjimat bakar. Jadi aku diundang oleh Bapak Gubernur. Aku menyewa mobil. Pokoknya yang mengundang aku, mau Bapak Gubernur mengundang, berarti ada di balik aduh, ada duit urusan lancar, ada pulus urusan mulus, tidak ada pulus urusan mampus, bahkan gara-gara duit cinta pun menjadi putus. Aduh, aku cakap dapat aduh nih, aduh duit, ya Allah, aku Gubernur. Berarti sih, aku dari duit, undangannya Bapak dari mana? Oh, dari senyum. Dan yang kedua bahwa engkau itu yaitu berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dan padahal memandang akan dikau, maka berdirilah engkau dengan haibat. Jadi Allah itu memandang orang kita, karena kita menghadap Allah. Sumpah yang aku zuhur, berarti menghadap kita kepada Allah, berarti kita itu dilihat oleh Allah tidak. Mau kita ada melihat kepada Allah, Allah melihat orang kita. Nah, pasti Allah melihat orang kita. Kenapa kita berbarang aja? Kemudian atau berborol misalnya kan, buka pakai ke pasar, bagus-bagus sebelum dunia berjimat, sekalinya pakai pengantin, sekalinya pakai di rumah dua laki berbarang aja. Kasihan yang sudah dipakai 2-3 kali, ini bulan ada bulan. Artinya pakai suaminya dengan haibat, dengan penuh perhatian, dengan penuh kemesraan. Dan yang ketiganya bahwa engkau ketahui bahwasanya Allah mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Nah, hati kita tahu, bukan pandangan zahir saja, berarti hati kita tahu niat kita karena Allah, atau niat kita memang sembahyang, atau niat kita karena mintuha, atau niat karena apapun saja ada ini. Nah, karena Allah memandang bukan yang zahir, tapi juga memandang hati kita. Alhamdulillah. Nah, maka bersungguh lenggah olehmu akan dia daripada segala pekerjaan, yaitu meninggalkan pekerjaan dunia. Karena seakan-akan kita yaitu terakhir sembahyang kita. Nah, dan ada pun jadi takbiratul ihram kesempurnaannya itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahwa engkau takbir engkau dengan takbir yang sah lagi jadam. Bujur-bujur tasbihnya Allahu Akbar. Ulun ada singgah kemarin itu mulai mata pura hendak ke sungai jatuh Allah tak sabar Allah ragu-ragu bujur-bujur Allahu Akbar. Syekh Habib Syekh yang di Kuwait bilang Pabuluan abah kita kumpul abah dulu sambut dan dulu Habib Syekh yang di Kuwait Jarsidin itu 1 huruf Allahu Akbar, jangan panjang Allah jangan. Itu karena ragu-ragu tadi makan kurma tadi belum ragu-ragu ya tuh Allah, jangan ragu-ragu. Sahjaku sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala, sahjak sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala, langsung ya Allah Akbar. Jangan ragu-ragu kepada Allah. Mau menjadi imam nanti apa yang makmum nih apabila akbarnya nih Allah Ta'ala hapus kita. Nah Allahu Akbar. Kemudian bahwa engkau angkat 2 tanganmu berbetulan talingamu pas. Ini liwe ini kalinya nih. Oh, nah kalinya Allah, nah pas kanan ini
Allah Akbar. Punya minggu bulan no, bapak berapat sedikit gue. Allah Akbar. Nih, rapat sedikit. Melihat keseberkaan bapak-bapak lihat penerima. Dari kena calonnya. Berapat sedikit. Ibu-ibu berapat. Berjalan kiamat, bagaimana sedikit. Allah Akbar. Dua jari sini, dua jari ke bawah sini. Apa berusaha itu? Allah Akbar. Mantap. Allah Akbar. Mantap. Angkat nih. Nah, jujur. Nah, bahwa engkau angkat dua tanganmu berbenturan dengan yaitu tali kamu. Ini gitu. Maksud Allah Akbar. Sahjak sembahyang dohor, yaitu mengangkat Bismillah, itu kira Allah Akbar. Nah, dan yang ketiga bahwa adalah hatimu hadir dengan Allah. Nah, berhatimu hadir hati kita dengan Allah. Jangan aja apa melihat iwak gorengnya, iwak berubah, lomboknya mana, jabatnya dimakan. Jangan dulu. Iya, yang berkadang dulu, makinnya betul. Nah, Allah Akbar. Nah, hadirlah. Nah. Hadirmu dengan Allah, maka takbir engkau itu serta membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibawa boleh pula diulang lagi ingat ya lah. Jam 2 aja. Jam 2 aja hanya. Maka ujung-ujung deh ibu. Jam 2, tadi jam 1 mulai jam 2 belum habis lagi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita, amin Allahumma amin. Yang jelas terkadang kita ada tahu kapan Allah sukai, kita merasa luar digawe itu benar. Nah, kita merasa suka benar, ternyata yaitu yang digawe itu yaitu kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita gawe pulang senang, ternyata Allah ada suka gawe kita itu, lalu macam-macam halang-halang bujur ada gawe itu. Nah, lalu kita di sini utamanya adalah kita menuntut ilmu. Ulang-ulang biar bingung aku ujar waliullah di Lombok kemarin malaikat kawal hitung hujan mulai Allah ciptakan dunia sampai hari kiamat seluruh dunia titik satu pun yaitu kawal malaikat. Aku bingung ujar wali di Lombok kenapa malaikat ada mau dihitung pahala umat Rasulullah ketika membaca sholawat, ketika hadir di majelis taklim, ketika hadir di makam para wali-wali Allah berziarah, masya Allah. Ternyata umat Rasulullah. Kenapa? Ilmu pengetahuan sampai sembahyang lebih utama. Ternyata kita sembahyang waktunya pas azan, tapi kita masih lagi belajar. Utamakan tetap belajar dulu. Kenapa? Walaupun sembahyang awalnya nanti dulu, karena diutamakan. Talabul ilmi afdalu indallah minas sholati wal jihadi fi sabilillah wal haji wal jihadi fi sabilillah. Menuntut ilmu lebih afdal di sisi Allah daripada sembahyang, daripada berpuasa, daripada berhaji, daripada berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Artinya dahulukan menuntut ilmu daripada ibadah apapun walaupun sembahyang. Mudah-mudahan Allah mengagungkan kita kebesaran Allah dan kebesaran baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terakhir, ulang-ulang sedikit. La ilaha illallah, tiada ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, kada dengan sugihnya, kada dengan pintarnya, kada dengan alimnya, kada dengan kuasanya, kecuali semuanya hanya milik Allah. Kekuasaan Allah semuanya, sehingga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, coba lihat ada tergeretek di hati Nabi Musa, Nabi Musa tergeretek di hati sini. Ujar Nabi Musa, aku sudah alimnya. Lalu ujar Allah, wahai Nabi Musa, ada lagi yang alim daripada engkau wahai Nabi Musa. Ya Allah, ulun minta ampun, berarti ulun ini adalah lagi alim. Ulun hendak betul ya Allah. Ujar Nabi Musa, engkau pergi ke pinggir laut, di sana hanya terdapat orang dan akan ikan-ikan kering yang engkau bawa itu nanti hidup. Berarti situ ada yang bernama Nabi Khidir. Nah, kita ulang dikit dulu. Datang Nabi Musa hendak belajar.
ada lagi lebih pintar daripada Nabi Musa. Lalu Allah berikan yaitu hidayah, kemudian Nabi Musa berjalan. Ternyata berjalan keuyuhan, lelah, kemudian di sanalah ada guling sidir, limbah bangun, sekalinya yang ibarat kita iwak alam, iwak kari, sekalinya hidup bakunyong di pinggir laut tadi. Kagatangan sidir berarti di sini ada seorang yaitu Nabi pintar, ulun harus belajar ujian Nabi Musa. Ternyata ada seorang putih, pakaian putih bersobat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa pian? Yaitu Nabi Musa. Pian adalah yaitu Nabi Allah Hadir. Ujar Nabi Musa, ya Nabi Allah Hadir, ulun belajar rakyat. Ujar Nabi Hadir, wahai Nabi Musa, kaulah ikam sabar. Nah kita bilang sabar, kita di sini ya Allah sabar mencari yaitu kebesaran keagungan nikmat Allah. Sabar kita belajar. Kalau macam-macam di padang orang kita tetap belajar. Ya, alhamdulillah. Coba bu, ikam ada kawan ujar Nabi Musa, ulun kawan. Pokoknya belum coba dulu, ayo kita jalan. Tiba berjalan, kita nyebrang, ujar Nabi Allah Hadir. Coba anak-anak sekalian, ini renungan bagi kita juga. Nah, limbah terdapat di sana kapal layar. Kita umpat, lalu umpat. Di kapal layar tadi berhubung Nabi Allah Hadir dengan Nabi Musa. Limbah jalan, sekalinya ada melewati suatu kampung. Lalu Nabi Khidir itu sedikit ambil apa? Ya apa kita pukul, sedikit pukul, hancur kapal orang tadi. Ada Nabi Musa ini haram, hancur kapal orang. Umpat sudah gratis, ada bayar, dihancur kapal orang. Lalu Nabi Musa menakut, yang Nabi Allah Hadir kenapa? Biar hancur kapal orang. Rempang kapal orang berlubang di mukanya hancur. Kenapa dia hancur? Maka kita umpat gratis. Nah, ujian Nabi Allah Hadir. Maka tadi itu pada anak belajar sabar, jangan membahas. Ikan membahas tadi pada jadi sampai di sini. Ampun maaf, ulun ampun maaf. Ujian Nabi Musa. Ulun tak belajar, ulun ampun maaf. Ulun tadi ingatkan lagi. Ayo terus, aku maafin. Terus jalan sampai. Limbah sampai di pesisir laut bersinggah, melihat akan banyak main-mainan. Sekali Nabi Allah Hadir tadi angkat dari sini, jangan habis-habis, dihampas sedikit mati kekanan tadi selalu mati, ya limbah mati. Ujar Nabi Musa, ini keponakan ya, kenapa dia dibunuh? Ini main-main. Biar angkat, biar hantam, matinya selajur. Ujian Nabi Khidir, makanya dulu tadi biar sabar, jangan membahas. Mungkin membahas di dalam perjalanan ini berarti biar artinya ada kau belajar kayak ini. Nah, ketika jalan dari ulama burung ada berhijab, hirup daripada air laut yang seluas itu banyak bersinggah pulang. Nah, kemudian berjalan aja ulun ampun maaf. Ujar Nabi Musa, sekalinya pulang jalan lagi ada rumah orang hancur, limbah rumah orang hancur tadi lah dibaiki oleh Nabi Allah Hadir. Orangnya sunyi, hendak minta baju, hendak minta makan, kadang dalam berinya. Orang ada perlunya lawan Nabi Allah Hadir, Nabi Musa tadi lah. Sekali Nabi Allah Hadir tadi ada rumah hancur dibaiki sedikit, diratapi sedikit, disimpuli sedikit, lah semuaan. Udah Nabi Musa lah, Nabi Khidir, ulun tidak tahan. Kemudian kita ada diberi minum makan apa-apa, kita sudah lapar, habis makan minum lah. Biar mereka rumah orang nenek, kenapa? Nah, ujar Nabi Khidir, kita sampai di sini ya. Karena dia sudah menanggur, yaitu 3 kali kita berpisah. Mudah-mudahan kita sabar dulu, amin. Amin ya Allah. Ini renungan bagi kita. Kenapa? Ujar Nabi Allah Hadir, sebelum berpisah ulun jelasakan dulu. Nah, ya tadi bilang kita senang, ternyata Allah ada senang. Kita ada senang, ternyata Allah senang. Makanya kita belajar. Nah, itu artinya bilang sebelum berpisah ujar Nabi Allah Hadir, wahai Nabi Musa, ikan kan hendak belajar. Kenapa aku tadi berumpat apa? Kemudian tadi ada burung.
Burung tadi mah isap setetes dua tetes air di lautan, limpahan orang berhinggap. Itu artinya ilmu Allah dengan ilmu kita ada apa-apanya. Laksana burung meminum air di lautan yang luas dalam itu, ada batasnya. Kita minum berarti beberapa tetes, itu hanya ilmu kita yang Allah berikan. Ilmu Allah ada batasnya banyak. Itu wahai Nabi Musa. Jadi kita ada bisa berpandai pintar. Nah, pintar itu hanya Allah yang berikan. Yang pintar, yang alim, semuanya hanya Allah. Berarti kita sumbangan kita menghinakan diri karena kita menjadi hamba Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian karena apa jadi aku bungkas kapal orang tadi? Perampok ada tuna di muka. Apa yang hanya kapal bungkas berarti tanda-tanda bagus kapal tadi dirampoknya, kita berbahaya dan kapal tadi diambil oleh perampok. Aku bungkas dulu, kena dibaikinya sedikit, asal perampok tadi dia melihatnya ada bagus, lalunya dilewatinya kita. Makanya oleh karena itu aku bungkas sedikit kapal tadi, berarti kita selamat. Ujar Nabi Habib. Kenapa kakanakan tadi aku matiin? Walaupun ada tahu-tahu kakanakan itu nyagana membunuh abah mamanya, membunuh keluarganya dan membunuh orang-orang yang baik. Oleh karena itu daripada menyesatkan orang-orang lain, aku bunuh pada dulu. Nah, kenapa rumah tadi aku baiki? Di sana adalah emas intan permata. Bro, ini cari emas sudah bro. Cari gue. Tahu. Nabi Hadir tahu itu emas intan permata di dalam bawah rumah itu. Itu anak yatim masih halus lagi. Aku baiki supaya emas intan permata yang di dalam rumah kita yang tanah itu inya gandal kita membongkar sudah bagus-bagus saja lagi. Ada berkabar-kabar. Dengan biar dapat kamas nambah kehidupan dia. Umumnya karena bandar ini sudah mulai. Bu, bu, Assalamualaikum. Allah, amin Allahumma amin. Jadi aku dindingi, aku jurakan. Oh, kalau itu jadi Nabi Musa, ulun belajar sampai situ aja dia sudah paham aja. Artinya kita suka, belum tentu lagi Allah suka. Kita yaitu ada suka, belum tentu ternyata Allah lebih ada suka. Kita suka. Oleh karena itu artinya kita belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada kita. Hari ini tasung-sung kita. Nah, karena ulun supaya cepat juaka alahai sana. Apa pesan biar dulu tadi bu? Hah? Oh bu, maka bu ada minta cari anak, minta bawakan anak laki yang pulang tidak? Iya pulang, jadi karena apakah hari ini? Aduh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat ridha kepada kita, amin. Dunia akhirat bahagia. Mudah-mudahan saudara kita semua dan tetangga kita juga mendapatkan rahmat ridha Allah. Juga saudara-saudara di Palestina Allah ampuni dan Allah menangkan seluruh dunia doa kepada saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, amin ya Allah. Kabul hajat seberataan, murah rezeki yang halal berkah, Allah kabulkan segala-galanya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur berkah, sabar umrah lebih baik, amin ya Allah. Diutamakan juga hendak jarak keliling sampai maka Tanjung, amin. Jadi kalau amin.